Hello friends, sok jotono no lamsogo norok no tinin video kotal tini ang kaisa belakhan important and interesting topic nok by discuss khainai hangge norok video no paithak jornai tongdi norok kahamke buji mannai ang ma tongo norok amte khis khanai ekona jibono othoba ruk sombonde saimi ekona so aban bagin ang tin norok discuss khaina hane o topic no tubi haigya ge puila foro no topic ni bumu sai ruwana tam topic ko tini jeng norok discuss khainai hingge basically Wernicke's encephalopathy पुला फरो साइडवन के जसा जे Wernicke's encephalopathy बेसिकली कैसा चिनी ब्रेन नि न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी माने जोङो रुगनो जदि डाक्तिनो रमै माया हंगाय बा साइमिया हंगांगाय बरक नि ताइबो माने फाइनेंशियलो हाइमिया कंडिशन डेभलप ngै मानो जेटा अंखा Wernicke's Korsakoff syndrome अथवा पेशेंट नि कोमाव थाङै मानो अथवा डेथ थाङै मानो अबन बगिनो अ जे कंडिशन न डाक्तिनो डायग्नोसिस खाइनानि एन्ड अ कंडिशन सिनानि बेलेखन इम्पोर्टेन्ट हंगे हाइदि लेया काने तिन भिडियो टपिक न स्टार्ट खालायसिनाय फ्रेंड्स पुला फरनो सालामु जोङो तिनि चिनि डिस्कशन अफ टपिक अंखा Wernicke's encephalopathy Wernicke's encephalopathy tamo hanga अंगे बेसिकली कैसा अब मेडिकल इमरजेंसी न्यूरोलॉजिकल मेडिकल इमरजेंसी Wernicke's encephalopathy tangi eng hanga अंगे चिनि जे ब्रेन नि न्यूरॉन्स सब डैमेज ngै दंखा tam bagi damage ngai dongka hangka angkai kaisa vitamin deficiency ni bagi tama vitamin abo vitamin B1 vitamin B1 deficiency chin sago hangka angkai o je rok Wernicke's encephalopathy abo ngai mano ngai norok tabono at very beginning norok saimang kana je tangai Wernicke's encephalopathy অথবা নিউরোলজিক্যাল মেডিকেল ইমার্জেন্সি অ রোগ বা বেমার তামনি বাকি হंगा अंगाय কাইসা ভিটামিন নি ডেফিসিয়েন্সি নি বাকি তামা ভিটামিন আবো ভিটামিন B1 অথবা থায়ামিন ডেফিসিয়েন্সি বাকি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ताबो जों सालायनाय जे बाहायखाय अ जे भिटामिन B1 एन्ड थायमिन डेफिसिएन्सि चिन छरियो एन्ड ताम ताम ने बागै हंगा अंगाय कोनो बरक ताबो जदि अनेक कलक समय रमै कन्टिन्युअस चुवाक नङै दं बिनि चुवाक नङ माने कोनो कन्ट्रोल करै डेली चुवाक नङै दं एक्सेसिभ एल्कोहल कन्जाम्पसन खाय दं क्रोनिकली अनेक कलक समय रमै हंगा अंगाय बिन छरियो अ जे बेमार Wernicke's encephalopathy आबो ओङै मानो ताङै हिमाले एल्कोहल कन्जाम्पसन खायका हंगा अंगाय एकदम बेसी बेसी नंगा हंगा अंगा चिन छरियो भिटामिन B1 नि एब्जॉर्प्शन कामगे यांगै थाङो प्लस बिनि जे यूटिलाइजेशन चिन छरियो अब हामी यांगै थाङो आबन बागैनो भिटामिन B1 अथवा थायमिन डेफिसिएन्सि नि बागै आफरा बिनि Wernicke's encephalopathy हाय किरमाय सिंसा बेमार अंगै मानो ताबसो चुवाक नमान बागै सिमिया ते ओइनोबो रिजन तंगै मानो ताम ताम रिजन नि बागै Wernicke's encephalopathy अंगै मान अथवा साना थांगाय चिन छरियो भिटामिन B1 डेफिसिएन्सि अंगै मान हंगा अंगाय ताबो जदि केपनि मेलाबजॉर्प्शन रोग दंगो मेलाबजॉर्प्शन माने तामा बिन छरियो चामुग्रो खामकै चिनि बुक सावो एब्जॉर्बिंग या अथवा सतनि नाइमिया थैयो गे जे चामनि जतनो खितै अंखरि थाङो अमनो हनो मेलाबजॉर्प्शन माने जे एब्जॉर्प्शन अब खामके या बिन छरियो ताबो जेमन केपनि क्रॉन्स डिजीज हक तंखांकै बिन छरियो बो मेलाबजॉर्प्शन तंगै मानो मेल एब्जॉर्प्शन ने बागे बिनि छरियो भिटामिन B1 अथवा थायमिन नि डेफिसिएन्सि अंगै मानो ताबो जदि केबो पोस्ट बेरिएट्रिक सार्जारी माने के मन खायो ताबो रामना बगै बिनि बहगो ऑपरेशन खालायनाका नगे तामनाय बिन छरिनि जे एब्जॉर्प्शन पार्ट जे बुक साने आबो कमि थाङो लेन्थ अफ्रागो बिन छरियो तैसा मेल एब्जॉर्प्शन अंगै मानो माने खामकै चामुरक एब्जॉर्ब खाइमि आं मानो थैयो अफ्रागो बिनि अ जे रोग थायमिन डेफिसिएन्सि नि बगै जों माने Wernicke's encephalopathy आमो अंगै मानो एरपरे ताइ ताम कंडिशन अंगै मान ताब जदि केबो प्रोलॉन्ग इंट्रावेनस फीडिंग तंगै दंगो माने ताबो जेमन कोन बरक निजि माइचाय मिया बाट बनो सेलाइन तै माने न्यूट्रिशन दै दंगो माने प्रोलॉन्ग इंट्रावेनस माने न्यूट्रिशन माने दंगो हंगा अंकाय अ क्षेत्रे बिनि Wernicke's encephalopathy अंगै मानो ताबो जदि केपनि हाइपरइमेसिस ग्रेविडेराम कोन प्रेग्नेंट पेशेंट जदि बिसिनो कबाय दंगो एक्सेसिव वॉमिटिंग दंगो हंगा अंकाय अ क्षेत्रे बा बिनि भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मानो ऐसा ताइ जदि केपनि निनि एड्स रोग तंखांगाय बिन क्षेत्रे बो भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मानो केपनि जदि कैंसर्स तंखांगाय अ क्षेत्रे बो भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मानो बेलेखन इम्पोर्टेन्ट पॉइंट ताबो जदि केपनि प्रोलॉन्ग फास्टिंग चलि दं अनेक कलक समय दमे केबो माइ खामगै चायंगै दं बिन क्षेत्रे बो भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मानो एंड देन Wernicke's encephalopathy अंगै मानो सो फ्रेंड्स नरक ताबो सायमान kana जे ताम ताम नि बागै अ जे भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मान एंड बिनि बागै चिन छरियो Wernicke's encephalopathy हाय बेमार अंगै मान ताबो अमर आंनो ताबो जे कजेस साका जे रिजन साका जेने बागै भिटामिन B1 डेफिशिएंसि अंगै मानो अमन बिसिङो एल्कोहल कन्जाम्पसन के मोस्ट कॉमन कॉज दो जेने बागै Wernicke's encephalopathy अंगो भिटामिन B1 डेफिशिएंसि ने बागै nge tabu amti hai Wernicke's encephalopathy engkha angkai norok bahaikai suspect khlainai ba bahaikai saimanai hingka angkai
tinta bini main features tongo ang tabon no kaisa kaisa ke sai tongo kaisa hanggang kai obviously encephalopathy encephalopathy মানে tamo bini je mental orientation abo hamiange thanai encephalopathy ni bagi bini sometime confusion tongnai তারপরে ইন অ্যাটেনশন কোনো কামো বো অ্যাটেনশন রিমেয়া ফোকাস রিমেয়া তারপরে বিন সবসময় কনফিউজ হয় না তংবো মানে একদম বিন ব্রেনও ক্লিয়ারিটি করে কনফিউশন স্টেটও বতংনাই তারপরে সামটাইম পেশেন্ট ইভেন মানে তাম লেঙে থামনাই মা হাই আমতে হাই ফিল খাইনাই enggak oh je symptom itu mana amokai Wernicke's encephalopathy ni basically encephalopathy ni typical feature ta মানে হুশ ঠিক মতো করিং তো মানে হাই কিছু লেংনা নাই তো মা হাই লস অফ কনসিয়াসনেস ফুল কনসিয়াসনেস বিন করিং তো মানে হাই তারপরে কোনো কামো ফোকাস রিমেয়া ইন অ্যাটেনশন তাই ইন অ্যাটেন্টিভনেস আমতে হের যদি তং হঙ্গাঙ্গে বিনি আমাকে encephalopathy ni feature number 1 বেলখান ইম্পর্টেন্ট এরপর নাম্বার 2 ফিচার খা বিনি বেসিক্যালি নাই অ্যাটাক্সিয়া অ্যাটাক্সিয়া মানে তামো বিনি coordination hamiangnai ta tam jeman jeng mane chini mind by chini muscle ni coordination tong hai diba on bagan jeng kam kai himai mano ba kam kai chini gate rock pusa rock maintain khlai mano taw bin ataxian ni bagi tam mane sometime pokhor mi himnai bin coordination kering nai muscle mane chini brain by muscle ni coordination kam kai kering nai omon bagi himna rock problem nai sometime gate আনস্টেবিলিটি রক নাই মানে বিন হিমানি যে গেট আমার আনস্টেবল নাই তারপরে ব নিজেনি যে তাম সানে মানে যে কাইসে করিদা जों মানে মেইনটেইন খাইমানি নিজে নিজে মানে কনসিয়াসনেস তারপরে जों বসাই তমানি রক যে আচুক মান রক আম দেখাই যে পুসা রক না বিনি মেইনটেইন খাইনানি কিছু প্রবলেম নুক জাংনাই আমার হন जों বেসিক্যালি অ্যাটাক্সিয়া বেলাখান ইম্পর্টেন্ট ফিচার এরপরে নেক্সট ফিচার কা নিস্টেগমাস বেসিক্যালি চিনি মকলনো বা প্রবলেম নাই মকল তাম প্রবলেম হঙ্গাঙ্গাই মকলনি বেসিক্যালি নিনি লেটারাল গেজ পালসি রক মানো মানে যেমন जों মকলনো ইয়াং লেটারালি মানে ইয়াং ফাসিং নাহানানি মানে প্রবলেম মানো পালসিং মানো বয়াং মানে একদম মকলনি এক্সট্রিম কর্নার ফাসিং নাসিক মায়াং মানো ও যে মকলনি কসমাবো ইয়াংও লেটারালি মানে ইয়াংও yang fasing thang yang mano ta erpor bini nystagmus ang mano nystagmus mane chino mokol ni kosom karida o je mokol bisin kosom tong mane abo involuntary movement mane bo musnge kari fano debra yaga lori tong amde hai ame involuntary movement mane bo musnge kari fano abo automatically mokol ni kosom debra yaga lori tong abo ke nystagmus so amde hai kono feature tong hangkai जों आपरो सस्पेक्ट खालायमानो जे बिनि Wernicke's encephalopathy दं होननाय साबनो सस्पेक्ट खालायनाय जे बरडक एकदम बेसि चुवाक नंगो बा जे बरडक अनेक दिन रमै खामके माइचायांगि दंगो बा जे बरक बेसि गोबाय दंगो बरनि क्षेत्रे आमदि हाय जे ভিটামিন B1 deficiency thiamine deficiency नि बागै Wernicke's encephalopathy अंगि मान I hope नरक बुजि माखना ओ जे इम्पोर्टेंट तीन द फीचर जदि केबनि दंगो हंगांगाय बिनिबो Wernicke's encephalopathy मान होनि नरक खाखलाय मान ताबो कुनो बरक बिनि फुल कन्सियसनेस तो फाइमियांगि दंगो कुनो कामा अटेंशन निमियांगि दंगो बो निजे किसा कमाय तमा हाई फीलिंग due to encephalopathy এরপরে বিনি মকলনি প্রবলেম মুই দंगो বো একদম লেটারালি এক্সট্রিম ইয়াং ফাসিং বিনি মকলন কসম বাই হারমিয়াঙ্গি দंगो পালসিঙ্গি দंगो অথবা মকনি কসম মুজিং কারি ফন দেবরা জাগরা লরি দंगो এরপরে বিনি অ্যাটাক্সিয়াঙ্গি দंगो মানে বিনি মাসল কোঅর্ডিনেশন কামকে ইয়াঙ্গি দंगो বো নিজিনি পোস্টার কামকে মেইনটেইন খাইমিয়াঙ্গি দंगो বিনি গেট এবনর্মাল ngi दंगो বো হিমানি কিসে এবনর্মাল ngi दंगो গামরক যতনো Wernicke's encephalopathy ni symptom বা ফিচার ngi মান ओंखाय ताबु जों जदि आम थें खांखाय ताम खायनाय बाहायके बनो हामनाय हंगा ओंखाय नम्बर 1 पुला फरनो जों साइमानो ताबु जे आ रुकुंगो बेसिकली थायमिन डेफिशिएन्सि नि बागै ओंखाय जों बनो थायमिन रोनांनाय अ जे बरनो जों भिटामिन B1 जों बन बिथि मारु गाबो ताबु रोमाने अनेक नियम दंगो बाहायके रोनांनाया आबो जों तेबो नेक्स्ट भिडियो रको सालायानो ओंखाय कुन बरकनि जदि नरक भिटामिन B1 डेफिशिएन्सि बा Wernicke's encephalopathy सस्पेक्ट खालाय दंगो हंगा ओंखाय इमिडिएटली बिनि अ जे মানে চুয়াক নংমানি ন স্টপ মা খাইনাই কমপ্লিটলি তারপরে বিনি জেনারেল চেকআপ খাই নাংনাই তারপরে যে প্রবলেম তোমার যতন কাম কি নাইব না ট্রিটমেন্ট খাই নাংনাই বিনি ট্রিটমেন্ট হঙ্গাঙ্গাই ভিটামিন B1 রিপ্লেসমেন্ট जों বনো ভিটামিন B1 রি ট্রিটমেন্ট মা খাইনাই ওকে তিন বাগে আমসক নাম দেন ইন্টারেস্টিং হেল্পফুল ভিডিও নলেজেবল ভিডিও সিনা বাগে সাইমানা বাগে নিজের ওন ল্যাঙ্গুয়েজ কক বরক বাই লে করে সাবস্ক্রাইব খাই রেডি কক বরক মেডিকেল সলিউশন ইউটিউব চ্যানেল হামবাই এন্ড খুলমকা